हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मोटे नुआ रेसिपी करवा पालंग चुंगुड़ी से पालंग शाग तोलू शाग तोल नब पालंग चुंगुड़ी आज फ्रेश फ्रेश तोलिकी नहीं शाग कर मोर पालंग शाग तोड़ा सरीगला प्राय सारा तोड़ बापा मोर से बीन्स तोड़ देखो मोर साग तोड़ा सरी बापा बीन्स तोड़ चलते जीवा एथर बनवा पालंग चुंगुड़ी। वीडियो लास्ट पर्यंत देखिए केमी बनाऊँ पालंग चुंगुड़ी पूरा प्रोसेस देखिए पूरा गाँ प्रोसेस रे ही हम। चलते जीवा पालंग शाग कौन सब मसला नहीं देखो यहाँ पियाज रसुण अदा सुखिला लंका जीरा सोरिष शिलर बाटा ये बाटीदेवे मुझे शिलर खाली बाटीदेवे और शिल बटा मसलाटा बहुत टेस्ट लगे। तो पालंग चिंगुड़ी बनइबे ये सब रेडी होगा चिंगुड़ी कंचा चिंगुड़ी ही बनइबे आलू बैगन और सारू मसला शिल बटा मसला और शाग जीवा चलो स्टार्ट करिया किसी टमाटो पियाज ये नहीं पियाजटा बटा होता तो टिके जस्ट तेल पकड़ा नहीं चलो स्टार्ट करिए कड़े तातीगला सोरिष तेल पकई सारू आलू को भाजीद ना सारू लाल लाल लगे भाजीदे लाल अंशटा पड़ेगा। परिवार टिके भाजीदा सारू लाल अंशटा कम लगे भाजीदा आलू सारू भाजी आम कांचदेवा तेल पकेवा पियाज पकेदेवा पियाजटा भाजी हो गला मसलाटा बाटी रखी पकेदेवा मसला टिके भाजी
ଟିକେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଶିଳବଟା ମସଲା ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ମସଲାଟା ଆମର ଟିକେ କଷିଗଲାଣି। ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ହଳଦୀ ପକେଇବା। ଲୁଣ ପକେଇବା। ମସଲାଟା ଆମର କଷିଗଲା ପୁରା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖିଲେ ସେ ପକାଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇ କରିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ମସଲାରେ ହିଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜିବା। କଞ୍ଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇ କରିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ତରକାରୀ ବି ହଉ ଯଦି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଟିକେ କଞ୍ଚା ହିଁ କରିବେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଏବେ ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷିଦେବା। ପାଣିଟା ବାହାରିଗଲେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁକି ରଖିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖି ସବୁ ପାଣି ବି ବାହାରିଗଲାଣି, ଭଲସେ କଷିଗଲାଣି। କଞ୍ଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇ ପାରୁଛି ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାଜି ରଖିଥିବା ପରିବାଟା ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ଟିକେ କଷି ହେଉଥିବା ପରିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପରିବା ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣଟା ରଖିଥିଲେ କାଟିକି ବାଇଗଣ ପକାଇଦେବା। କଷିଦେବା। ବାଇଗଣ ଟିକେ କଷିଦେବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ କାଢ଼ିବା, 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ। ଏବେ ଦେଖିଦେବା। ତ ଆମେ ବି କାଟି ରଖିଥିବା ଶାଗ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଶାଗ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଧୋଇଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଜାକି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଦେବା ଶାଗଟା। ଶାଗଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଟିକେ
ଟିକେ दाबीदेव यहाँ सारू को शाग रेडी है गैस बंद कर रेडी है पालंग चिंगड़ी। तो वीडियो जब भल लगे गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आज रखुच्छी देखा नेक्स्ट वीडियो।